malipayon hangtod sa umaabot nga panahon. Maayong Pasko sa Aison, Regala Martins family, sila nagakanta ug naglipay-lipay tungod kay kini tagsarang nga panahon. Si Aaron tigtimpla tanggiro sa giinom nga mestisa ay darigala ug merinil. Dalian na ka nagluto ang espaghetti kay si Claudia gahinam-hinam na. Maayong Pasko, maayong Pasko sa anak ni Merinil ug Marvin, sila Andra ug Dodon, si Hans Dilgangi si kay nagkompos na putkog kan